नमस्कार मु जयंती आसतु मोर फ्लावरिंग गार्डन यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज मुझे एकजोरा गछ विषय कहबी। ये गोटे वर्ष सारा फूल दौथवा गछ। ये वर्ष सारा एमती फूल दिए किंतु विशेष ये खरा दिने आ वर्षा दिने बेसी मात्रा फूल दे था। ये तो चली खरा दिन देखुंत आपण मैंने 42-44 डिग्री हो जाऊँगी हेले तथापि मो बगीचारे केते बड़ बड़ पेंथा होइछि एकजोरा आपण मैंने देखिकी बुझीपारे। देखंतु केते बड़ बड़ पेंथा होइछि। ये हला यार ना हला एकजोरा। एकजोरा प्लांट ये बहुत रंग रे मिली थाए। तार केते गुडी रंग अछि, केते गुडी भेराइटी अछि। ये हला टिके बड़ भेराइटी, याठू टिके स्मॉल भेराइटी भी अछि। छोट छोट पेंथारे से भी गछ भर्ती होगी फूल हुए। हेले मु आपण मानकु प्रथमरु याकु केमिति लगेइबे से विषय रे कहिबी। आपण मो सहित रुहंतु सब किछि बुझी पारिबे। जम्मा स्किप करिवेनी बा जीवेनी ओ एटा तो गोटे साधारण गछ सेमिति भाबिबेनी। ये जदि आपण तळे माटी रे लगाउछंती तार जत्न अलगा अलगा आ जदि आपण ताकू कुंडरे लगेबाकू चाहंती तार जत्न होछि अलगा। मु आज आपण मानकु कुंडरे केमिति लगेइबे से विषय रे कहिबी। यार कुंडरे लगेबा पाई तार आवश्यक मुताबक जहाँ जिनिस सेगुड़ी को भी मुझे आपण मान संगे शेयर करी। आपण मैंने शुणु ताकू लगेबा पाई प्रथमे मु आपन को कहिबी आपण गछटी कोठू पाइबे। प्रथमतः आपण तो नर्सरी को ही जिबे। नर्सरी रो ए एकजोरा गछ मागिबे। एकजोरा गछर जो भेराइटी आपणकर पसंद थिबो सेठी अनेक फूल गछ थिबो। आपण देखिकी आपण पसंद मुताबक चयन करेंगे। आउ सेठू ए गछटी मागिकी गोटे गछ किणिकी आपण आनिबे। बहुत कलर थाए। ये देखंतु जेमिति मोर एटा हलदिया मुझे आपको देखौची। मोर रेडटा डोरमेंसी हैला ताकू जत्न हो पारलानी ताकू मु देखौनी। यार किंतु रेड मेरून गोलापी आ टिके गाढ़ गोलापी एमिति 4-5 प्रकार कलर अच्छी। यही देखंतु यही मोर आउ गोटे कलर एटा ना हलदिया ना गोलापी ना की कलर। ये देखंतु गोटे मिक्स कलर। ये कलरटार भारी सुंदर देखा जाए। ये भी सेमिति बड़ बड़ पेंथारे फूल हुए। एटा ये कढ़ होइछि किंतु फूल बहुत तोला हो जाइछि। ये कढ़ सब आसीछि। ये पुणी फूल हम भर्ती हो जिवो फूल रे। एटा तार सीजन फूलर। मुई आउ गछ भी मुझे देखैबी। या परे मु आपनको प्रथमे कहि रखुछि नर्सरी रु गछटी आनिबे। आनिला परे आपण प्रथमे कुंड चयन करिवे। या पाई गछटा केड़े बड़ आपण आनिथिबे सेही अनुसार कुंड चयन करिवे। जदि छोट गछ आनिछंती ताहले 8 इंच गामला देबे। जदि ताठू टिके बड़ गछ आनिछंती ताहले 10 इंच कुंडरे आपण लगेइबे। जेमिति प्रथमरु कहि आसीछि ड्रेनेज होल लक्ष्य करिवे। ताकू केमिति पानी निष्कासन हो जिवो से विषय लक्ष्य करिवे। तार सॉइल मिक्स आपण के कहूछि। तार सॉइल मिक्स रे आपण देबे अल्प देबे माटी आ तापरे देबे आपण भर्मी कंपोस्ट बा गोबर खत आ ताकू टिके निहाती दरकार होछि ए जो हाडगुंड बा बनमिल। बनमिल आपण ऑनलाइन रे मगै पारंती। मु अमेज़न रु मगाए। बन डस्ट भी मिले बन मिल भी मिले। आपण जोटा इच्छा सेटा आनिबे। किंतु याकू गामला रे लगेला बेले 2 चम्मच निहाती दरकार। ताकू बन मिल देबे आउ ये हल्का माटी करबा पई अल्प बाली देबे आउ ताकू गोबर बा भर्मी कंपोस्ट देके आपण ताकू कुंडरे भर्ती करके गछ को लगेबे। गछ जेतबे हे जिवो तार देखिबे गछ केमिति होउची। गछ जदि आपनकर हळदिया पडिला पत्र हळदिया हे गला ताहले ये सब बेले एसिडिक सॉइल पसंद करे। जदि आपनकर सॉइल एसिडिक नथिबो ताहले गछ हळदिया हे जिवो पत्र हळदिया हे जिवो। तेणु एसिडिक सॉइल पई आपण गोबर टिके व्यवहार करिथिबे भल भाबे देइथिबे। जदि ता सत्वे से हळदिया हेबाकू बसिला ताहले आपण जानिबे ये अधिक खोजुची। हेले आपण सेठी देबे हुए तो खंडे फिटिगिरी गुंड करिकी ताकू पानी रे पके देबे। से पूरा पानी रे मेल्ट हो जिवो ता मूल रे ढाली देबे। गछ को देखिकी मात्रा देबे अल्प छोट खंडे जो आलम बा फिटिगिरी जो कहउचंती से फिटिगिरी ताकू टिके देले सी सेठिरु तार एसिडिक सॉइलटा तार हे जिवो ऑब्जर्व करिवो से। आ बन मिल से सब बेले दरकार करे। बन मिलटा न देले से उधेई पारेनी। ताकू बन मिल टिके दरकार।
ତାର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଦରକାର ଗଛ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ବନମିଲ୍ ନଦେଲେ ତାହେଲେ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବେ ଚୂନ, ଅଧ ଚାମଚ ଚୂନ ଗୋଟେ ମଗ ପାଣିରେ ପକାଇବେ। ପକାଇକିରି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗଛରେ ଦେବେ, ହେଲେ ସିଏ ସେଥିରୁ ତାର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପାଇବ। ତାପରେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଲି ସଏଲ୍ ମିକ୍ସ ଦେଇକି ଗଛଟା ଲଗେଇବେ, ସେ ସଏଲ୍ ମିକ୍ସ ଆପଣ ମୋର ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବେ କହୁନି। ଆପଣ ଯେମିତି ସଏଲ୍ ମିକ୍ସ ମୁଁ ବତାଏ, ଅଳ୍ପ ଦେବେ ମାଟି, ବେଶୀ ଦେବେ ଟିକେ ଗୋବର, ଟିକେ ବାଲି, ଆଉ ଟିକେ ଦେବେ ନିମ ପିଡ଼ୁଆ। ନିହାତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇବେ। ଆଉ ସେଇ ସଏଲ୍ ମିକ୍ସରେ ଟିକେ ଦେଇଥିବେ ହାଡ଼ ଗୁଣ୍ଡ ବା ବନମିଲ୍ ନଦେଲେ ସେ ହେବନି। ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବେ। ଗୋଳେଇକିରି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇକିରି ଗାମଲାରେ ଦେଇକି ସେ ଗଛକୁ ଲଗେଇବେ। ଗଛର ସାଇଜ୍ ଜାଣିକି ଆପଣ ନର୍ସରୀରୁ ଯେଉଁ ଗଛ ଆଣିଥିବେ, ଛୋଟ ବା ବଡ଼ କେମିତି ଗଛ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗାମଲାଟା ଚୟନ କରିବେ। ଛୋଟ ଗଛ ଥିଲେ ଆପଣ ତାକୁ 8 ଇଞ୍ଚ ଗାମଲାରେ ଦେବେ ବା 6 ଇଞ୍ଚ ଗାମଲାରେ ଦେବେ। ଯଦି ତାଠୁ ବଡ଼ ଗଛ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ 10 ଇଞ୍ଚ ବା 12 ଇଞ୍ଚ ଗାମଲାରେ ଆପଣ ଲଗେଇବେ। ସେଇ ସଏଲ୍ ମିକ୍ସକୁ ଦେଇକି ଗଛକୁ ଲଗେଇବେ। ହେଲେ ସେ ଏସିଡ଼ିକ୍ ମାଟିଟା ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରେ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଏସିଡ଼ିକ୍ର ବିଷୟ କହିଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ଗଛଟା ଲଗେଇଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଗଛ ଠିକ୍ ରହୁଛି ନା ହଳଦିଆ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଏସିଡ଼ିକ୍ ସଏଲ୍, ଆମ ସଏଲ୍ରେ ଏସିଡ଼୍ର ଅଭାବ ଅଛି ବୋଲି। ହେଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣ ସଏଲ୍ ମିକ୍ସ ଯେଉଁ ହେଇଥିବ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫିଟିକିରି ଆଣିକି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ପାଣିରେ ପକାଇବେ। ଗୋଟେ ମଗ ପାଣିରେ ତାକୁ ପକାଇବେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫିଟିକିରି ସେ ମିଶିଯିବା ପରେ ସେ ଗଛର 4 ସାଇଡ଼୍ ମୂଳରେ ଟିକେ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ। ପକାଇଦେଲେ ସେ ଏସିଡ଼ିକ୍ଟା ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଯିବ, ତା'ର ଏସିଡ଼ିକ୍ ଅଭାବ ହେବନି। କୁଣ୍ଡ ସାଇଜ୍ ତ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କୁଣ୍ଡ ସାଇଜ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ଗଛକୁ ଲଗେଇବେ। ଗଛ ଲଗେଇଲା ପରେ ତାକୁ ଦେବେ ଆପଣ ସନଲାଇଟ୍। ସେ ଟିକେ ପ୍ରଚୁର ସନଲାଇଟ୍ରେ ଭଲ ପାଏ, ପ୍ରଚୁର ସନଲାଇଟ୍ରେ ସେ ରହିପାରେ। ଏତେ ଖରାରେ ଆମର ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ସେମିତି ଆପଣ ଖରାରେ ହିଁ ସେ କୁଣ୍ଡକୁ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମ ଲଗେଇଲା ପରେ 2 ଦିନ ତାକୁ ଛାଇରେ ରଖିବେ। ଛାଇରେ ରଖିଲା ପରେ ଖରାକୁ ବାହାର କରିବେ। ନର୍ସରୀରୁ ଗଛ କିଣିକି ଆଣିଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଗଛ 2-4 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଥୋଇବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ସହିତ ସେ ପରିଚିତ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟିଂ କଲେ ସେ ସେଇଟା ସହ୍ୟ କରି ନେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିହ୍ନି ନଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶକୁ, ଅନ୍ୟ ପରିବେଶରୁ ଆସିଥାଏ, ହେଲେ ସେ ଟିକେ ଡରମେନ୍ସି ପିରିୟଡ଼କୁ ପଳାଏ, ଆଉ ବଞ୍ଚେଇବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ 2-4 ଦିନ ରେଷ୍ଟ ଦେବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେ ପରିଚିତ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବେ। ଛୋଟ ଗଛ ଆଣିଥିଲେ ଛୋଟ ଗାମଲାରେ ଦେବେ, ଯଦି ବଡ଼ ଗଛ ଆଣିଥିବେ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡରେ ଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସଏଲ୍ ମିକ୍ସରେ ଅଳ୍ପ ଦେବେ ମାଟିର ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ଦେବେ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବା ଗୋବର ଖତ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦେବେ ବାଲି, ଆଉ ଦେବେ ବନମିଲ୍ ଆଉ ନିମ ପିଡ଼ୁଆ। ବନମିଲ୍ ବା ବନ୍ ଡଷ୍ଟ ଏଇଟା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ଯେକୌଣସି ଆଣିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଆମାଜନ୍ରୁ ମଗାଏ। ହେଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଲା ସଏଲ୍ ମିକ୍ସ ଗଲା, କୁଣ୍ଡ ଚୟନ ଗଲା। ଗଛକୁ ଖରାରେ ରଖିବେ, ତା ବି କହିଲି ସେ ପୁରା ଖରା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଆପଣ ପୁରା ସନଲାଇଟ୍ ବୋଲି ଏମିତି ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଥୋଇବେନି, ତାକୁ 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଖରାରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ସେଠିକି ଯେମିତି ଛାଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବ ବା ହାଲୁକା ଖରା ପଡ଼ୁଥିବ ସେମିତି ଜାଗାରେ ରଖିବେ କୁଣ୍ଡକୁ। ଇଏ ଗଲା ଖରା କଥା କହିବି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି କଥା କହିବି। ସେ ଗଛକୁ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ସେତିକି ପାଣି ଦେବେ, ଯେମିତି ଡ୍ରେନେଜ୍ ହୋଲ୍ରେ ପାଣି ବାହାରି ଯାଉଥିବ। ଏ ପାଣି ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରେନି କି ନାପସନ୍ଦ ବି କରେନି। ତାର ପାଣି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଜମା ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର ନୁହେଁ। ସିଏ ପାଣି ଯେମିତି ବାହାରିକି ଚାଲି ଯାଉଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ। ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ଉପର ମାଟି ତାର ଓଦା ରହୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଜମା ହେଇକି ରହୁନଥିବ, ହେଲେ ସେ ଠିକ୍ ଭଲ ପାଏ। ଇଏ ଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭର ୱାଟରିଂ ଜମା କରିବେନି ବା କମ୍ ୱାଟରିଂ ବି କରିବେନି। ଓଭର ୱାଟରିଂ କଲେ ସେ ପାଣିରେ ଗଛ ଚେରଟା ତାର ପଚିଯିବା ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପାଣି ଦେବେ। ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିବେ ଉପର ଓଦା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଡ୍ରେନେଜ୍ ହୋଲ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଥିବ, ସେତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ତାର ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ବିଷୟରେ କହିବି। ଆପଣ ୟା ପାଇଁ କ'ଣ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଇଏ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଥାଏ ଆଇରନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍। ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ତାର ବେଶୀ ପ୍ରିୟ। ସେଥିରେ ସେ ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ଗଛ ହେଇପାରେ। ହେଲେ ଆମେ
आयरन पाई ताकू कौन दे परिबा आयरन पाई बाजार रे केमिकल रो बहुत मिलुची से भी आप किणी आनिकी दे पारिबे किंतु मु आपन को आमर घरोई विषय रे कहूची जे आपणकर कलंकी लगी लुहा बा लुहा गुंड झड़ी जाई न थाए कि आपणकर कौ जगार पानी पड़ी पड़ी लुहा थिले से गुंड गुंड होगी झड़ी थाए से गुंड किसी संग्रह करेंगे नहेले जोड़ी जदि कलंकी लगा कंटा लुहा कंटा आपणकर थाए ताकू पानी रे 10-15 दिन पकईदेवे सेठू से ग्रहण कर नहीं से आयरन को आनिक आपण या मूल ढालिले से गुणटी ग्रहण करें नहेले आपण सुविधा आपन को सुविधा जदि आपण सार दुकान रू जाइए आयरनटा किणी आनिबे मिलूची गछरे देवाई आयरन से माने देबे आपण मात्रा पढ़ी सेठी देबे किंबा अध चामच अनुसार देबे तापरे देखिए नहले कलंकी लगा कंटा जदि थाए से कंटा को आपण से गामलार कौ कणे पोती देबे पोती देले भी से सेठू तार आयरन टाणी पारे आमे मझिरे मझिरे सेमती पोतू से मु आपन को बतई तापरे रहिला ये गला आपणकर आयरन तापर आसला कैल्शियम कैल्शियम पई आपण मझिरे मझिरे ताकू चून टिके आपण देइगिरी अध चामच चून गोटे मग पानी रे बतुरेइगिरी ताकू 15 दिन रे मासे रे थरे थरे एमिति व्यवधान रे ताकू दउथिबे गछर अवस्था देखि गछ जदि चाहूची शीघ्र देबे गछ जदि न चाहूची मासे रे देबे तापरे या सबुठ बेसी दरकारी है माइक्रोन्यूट्रिएंट जोटा मु आपन को देखाए एप्सम सॉल्ट बोली से जिनस या निहाती दरकार से जिनस नहेले या आपन को अधिक फूल दे पारिबो नाही ताकू आपण गोटे चामच पानी रे गोटे चामच गोटे मग पानी रे पकेइबे से जेते बेले पूरा मेल्ट हो जिवो ताकू आपण स्प्रे करिवे जेते बेले गछ कढ़ छोट छोट आसुथबो सेतिकी बेले ताकू स्प्रे करिवे स्प्रे कले से तार पत्र रे पड़िले से सूर्य किरण रु खाद्य संग्रह करी फूल उत्पन्न करने शक्तिटा तार से बढ़े हेले से बड़ बड़ पेंथारे फूल आपन को एमती दे पारि तापरे याकू देले दिने आपण स्प्रे करदेले पुणी 15 दिन छाड़िकी आपण ता मूल रे 2 चामच माटी 4 साइड रु खोलीदेले से टिके ऑक्सीजन पाए गछ ऑक्सीजन न पाइले भी बढ़ी पारिबनी ताकू भल भाबे टिके खोलीदेबे अंतत पक्षे 2 इंच 2.5 इंच पर्यंत माटी को टे खोलिकी हालुका करदेबे तापर से 2 चामच देदेबे आपण एप्सम सॉल्ट देलार 15 दिन पर आपण टिके देबे सीवीड ये भलिया ताकू जदि 15 दिन व्यवधान रे थरे देबे स्प्रे आउ थरे देबे माटी रे 15 दिन पर एका सहित माटी रे बा स्प्रे करिवे नाही एई सावधानता अवलंबन करिवे थरे आपण देबे स्प्रे करिवे आउ थरे आपण माटी रे देबे 15 दिन पर से व्यवधान रे से सार देउथिबे आउ एटा मने रखि थांतु माइक्रोन्यूट्रिएंट नहेले माइक्रोन्यूट्रिएंट न पाइले ये जमा बड़ बड़ फूल बा अधिक मात्रा रे फूल दे पारिबो नाही हेले ग्रीष्म ऋतु आ वर्षा ऋतु ये दुईटी है तार फूल देवार समय तापर आसिला शीत ऋतु कथा शीत ऋतु रे से टिके डॉर्मेंसी पीरियड को पड़े जाए सेते बेले आपणक गछ जदि दबीगला कहार कहार तो दबे भी नहीं रही जाए किंतु फूल फुटे किंतु जदि दबीगला तेबे भी डरबेनी खाली तार मूल को टिके कुड़ाकुसा करदेवे भल भाव माटी को टिके हालुका करदेवे से जमी टिके ऑक्सीजन पाई पारुथबो विशेष किसी सार सेते बेले आपण देबे नहीं जदि देबे अल्प किसी गोबर चारि साइड रे पकई दे पारंते हेले पानी देवा कथा कहली सार देवा कथा कहली फूल विषय रे कहली आशा करे आपण माने मन रखिबे तापरे आ गोटे जिनस मु आपन को बताउची गछ रहीगला परे गछ तो किसी दिन पर बड़ हम वर्षे जीव 2 वर्ष जीव जदि गछ साइज ठीक अच्छी आपन को भल फूल दउची आपन खुशी अछंती ताहले किछि नुह जेतेबेले सेठी गछ दबिबा को आरंभ करिवो आपन बुझिबे तार मूल रे चेर माड़ी जाइछि बहुत चेर माड़ी जीवा फल रे से आउ बढ़ी पारुनी सेतिक बेले आपन ताकू कुंडरू बाहर करि नेबे कुंडरू बाहर करि नेई तार माने चेर को काटी देबे किछि किछि मात्रार चेर काटिबे तापर चेर को काटी देई पुणी आम जो सॉइल मिक्स करथिले से माटी को छाड़िकी अन्य जिनस सब माटी बारंबार देवा दरकार पड़ेनी से माटी देवेनी अन्य जहाँ जहाँ बतईची से जिनस को दे कुंडरे देकर पुणी ताको रिपोर्टिंग करें रिपोर्टिंग कला बेले से सावधानता अवलंबन करेंगे
ଗଛ ତାର ଖାଦ୍ୟ ସାର ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ କରି ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବେ ଆପଣ ଗଛର କୁଣ୍ଡର ସାଇଜ୍ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ୟା ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ କରିବେ। ଗଛ ଯଦି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ୟା ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ବଡ଼ କରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ସେଇ କୁଣ୍ଡରେ ରଖିବି ତାହେଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚେରକୁ କାଟି ତାର ମାଟି ଅଧା ବାହାର କରି ପୁଣି ନୂଆ ସଏଲ୍ ମିକ୍ସ ଦେଇକରି ତାକୁ ସେଠି ଆପଣ ଲଗାଇବେ। କିମ୍ବା ସେଇ ସଏଲ୍ ମିକ୍ସରେ ଆଉ କିଛି ଆପଣ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ହାଡ଼ଗୁଣ୍ଡ, ନିମ ପିଡ଼ୁଆ ମିଶାଇକି ଲଗାଇଦେବେ। ମାଟି ବେଶୀ ଦେବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ଥରେ ମାଟି ଦେଇକି ଆପଣ ଲଗାଇଥିଲେ ସେଇ ମାଟିକୁ ହିଁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟିଂର ଗାମଲା ଖାଲି ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ବଡ଼ କରିପାରନ୍ତି ଭଲ, କାରଣ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଛ ହୁଏ। ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମାଟି ଆଉ ତାର ସାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଜାଗା ଟିକେ ଖୋଜେ। ଯେତିକି ବଡ଼ ଜାଗା ଦେବେ ଆପଣ ସେ ସେତିକି ଚେର ମାଡ଼ିଲେ ଫୁଲ ବି ସେତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୁଏ। ସେଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭେରାଇଟି ଏକଜୋରା। ଇଏ ବି ଏବେ ଗଛରେ ପୁରା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ପୁରା ବହୁତ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ହେଲେ ଇଏ ବି ସେଇ ଏକା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବଡ଼ ଭେରାଇଟି, ଇଏ ଛୋଟ ଭେରାଇଟି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲଟି ଫୁଟି ସାରିବ ଆପଣ ତାକୁ ଯେଉଁଠୁ ଫୁଟି ସାରିଲା ଏଇ ଦୁଇଟା ପତ୍ର ଛାଡ଼ିକି ଏମିତି ପିଞ୍ଚିଂ କରିଦେଉଥିବେ। ଗଛରେ ଫୁଲଟା ଶୁଖିକି ରହିଲେ ସେ ବଢ଼ିପାରେନି। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଛୋଟ ଫୁଟି ସାରିଲା ତାକୁ ଏଇଠୁ ପିଞ୍ଚିଂ କରିଦେଉଥିବେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ଟାଇମ୍ ତାର ହେଲା ଖରାଦିନ ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ସେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫୁଟି ସାରିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ହାର୍ଡ଼ ପ୍ରୁନିଂ କରିବେ। ହାର୍ଡ଼ ପ୍ରୁନିଂ କହିଲେ এই ମୋଟା ଡାଳ ସବୁ ଆପଣ କଟିଂ କରିବେ, ସବୁ କଟିଂ କରିକି ବାହାର କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଗଛ ବଢ଼ି ପାରିବନି। ମୁଁ ଏ ଫୁଲ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ପରେ ମୁଁ ଏସବୁକୁ କଟିଂ କରିକି ସାଇଜ୍ କରିବି। ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଗଛ ଚାହିଁବେ ଯେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୁଁ ଆଣିଛି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ କ'ଣ ନର୍ସରୀକି କିଣିବାକୁ ଯିବେ, ଏଇଠୁ ଡାଳ ନେଇକି ଆପଣ ଗଛ ବାଲିରେ ପୋତିଦେବେ। ସେ ଗଛ ବାଲିରେ ଆପେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଚେର ବାହାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ କୁଣ୍ଡରେ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଲଗାଇବେ। କିନ୍ତୁ ବାର ତ ଆଉ କିଣିବାକୁ ଯିବେନି। ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାକୁ କେମିତି ହିସାବରେ କାଟିବେ, ଏମିତି 6 ଇଞ୍ଚ ଡାଳ ନେବେ। 6 ଇଞ୍ଚ ଡାଳ ଦେଖିବେ, 6 ଇଞ୍ଚ ଡାଳକୁ କାଟିକି ନେଇଯିବେ। ତାର ପତ୍ର ସବୁ କିଛି କାଟିକିରି ବାହାର କରିଦେବେ। ଅଳ୍ପ 2-4ଟା ପତ୍ର ଉପରେ ଲାଗିଥିବ, ବାକି ସବୁ ପତ୍ର କାଢ଼ିଦେବେ। କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ବାଲିରେ ନେଇକି ପୋତିଦେବେ। ଛାଇ ଜାଗାରେ ବାଲିରେ ପୋତିଦେବେ। ବାଲିରେ ପୋତିଦେଲେ ସେ ନିଜେ ଚେର ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଠୁ କୁଣ୍ଡରେ ନେଇକି ତାକୁ ଲଗାଇବେ। ଇଏ ଗଛ ମନେ ରଖିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଇଏ ଟିକେ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର କରେ। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆପଣ ଆପ୍ସମ୍ ସଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପ୍ସମ୍ ସଲ୍ଟ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ ଆକାରରେ ଦେବେ। 15 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ମାଟିରେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଦେବେ। ତାପରେ ଇଏ ଏସିଡ଼ିକ୍ ସଏଲ୍ ପସନ୍ଦ କରେ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଥିଲି। ଯଦି ଏସିଡ଼ିକ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଇଏ ଦେବେ, ଫିଟିକିରି ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ। ନହେଲେ ଆପଣ 1 ଚାମଚ ଭିନେଗାର, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭିନେଗାର 1 ମଗ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ତା ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଲେ ସିଏ ବି ଏସିଡ଼ିକ୍ ସଏଲ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। ହେଲେ ଆପଣ ଏତିକି ମନେ ରଖିଲେ ଗଛ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ବାଡ଼ିରେ ଡାଳରୁ କେମିତି ଲଗାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କାହା ଘରେ ବି ଅନ୍ୟ କଲର୍ର ପାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଡାଳ ମାଗିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସିଜିନ୍ରେ ମାଗିବେ। ସିଜିନ୍ରେ ଆଣିକି ଲଗାଇଲେ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ତାର ଚେର ବାହାରିବ, ଆପଣ ପୁଣି ନେଇକି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ସବୁ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ପାଣି ବିଷୟ କହିଲି, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସନଲାଇଟ୍ ବିଷୟ ବି କହିଲି, ତାର ଆମେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ବି କହିଲି। ଶୁଣିଲେ ତ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଲଗାଇବେ, ଲଗାଇଲେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ମୋତେ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଥାଏ ତା ବି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆକାରରେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ, ଗଛ ଲଗାଇବେ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।